Foreign Mongian SDO Rangchawoi Karen Kukulogiboi Buhangraribo YouTuber Risa TV Hutongo Tai Khorokchati GR TV Boro once we babia kuno evidence hara apni khlaye kaisa mobile recording khaijak Khorokcha officer ni against Boro news release khayo without any public evidence Boro jati khlaye news release khaimani obo immediately withdraw khainang thon nai ang borno kobokoro আর যদি বড় তিনি তারিখ বুঝছেন খান তিনি 6 তারিখ জুন মাসনি 2026 তিনি নিবিসিংহ 24 ঘন্টা নিবিসিংহ যদি নিউজ ন উইথড্র খায়া হাঙ্কাই आं बर'नि एगेन्स्ट लिगेल प्रसिडिउर समाधानाय कारण आं आपति खलायै ना कारसानै भिडियो डिलीट खलाया हिंके दरबा नग मामला खानाय रिसा टीवी बाय जिया टीवी नि मुंगुइ हनै साका मुंगियाकामी जोंफोरां हाबानगनि SDO बिरमणि देब बर्मा कक्तमाव सावैमानखा अ जुन तानि लाइथनाय ब्रै सालमारिबो मुंगियाकामी जोंफोरां हाबानग बाय खबजाकनाय 36 माइल लाहार बुसकांग रायदा सायातै बुफां बानिया खानाय रक बुफां राफाइफुरु जोंफोरां पाला साकाबो बुफां कलायै जोंफोरांनि पाला बाय कलायमा बाय जोंफोरांनि शेबसाबनि शेब्रेजाका लुकुरक मानबायलिया जोंफोरां स्राबसानि बागै अजरावन मुंगियाकामी आमचायो चामरि काफायनाय गौतम देबबर्मा मुंगुइ SDO बिरमणि देबबर्मानो रायदा सायातै बुफां बानिया खायनाय रक बाय गोदालै रायदा सायातै रां आजिओ हनै कासे मांगपिलि तिसावै गोबांमा बरगनो अ मांगपिलि रकनो पिरखा ते रिसा टीवी बाय JR TV YouTube चैनल मुंगुइबो SDO बिरमणि देबबर्मानो केबेंगै खरकसा बरगबो खरां तिसामा गरै आरनि बिसिंगबो अकनै चैनलो भिडियोनो पब्लिश खलायै लोकनि मकलो हामिया हुनुगो हनै साका मुगियाकामी जोंफोरां हाबानगनि SDO बिरमणि देबबर्मा एरें एरेंनो बिनि साकावो ताताल कक सिलचामुं सिलै बिनि मुं हामिया खलाय तंबायखा लुकुरंनि बुसकांगो हायनि बागै नाकार सानै भिडियो डिलीट खलाया हिंके रिसा टीवी बाय JR TV नि मुंगुइ दरबानगो मामला खलायनाय हनै साका SDO बिरमणि देबबर्मा आन बुंखै पोसराय म जे कारेन्ट पिलार नि दुकान साका बाइखा साबताम खबाय खम आवसां ताम हाना मनो फुतुं जाव ता फुं दुकान खलने फाइति जाव म अबसन गबाय गां गरे को जायसे पासराय फालो सारक लागे छे सिनेमा फन तंग चायो मा तीन दुकान मा खाय आं जां म ता तां बाइना था अरबो खानो मा खाना बां जाबो अरबो जे बाइफुरु दुकान खरै न थां सुचा न तो बासर गुं सिंगा हातलमा दुकान बाय नंगौ बायनो न कुं बुसिउ ना म बायना बिखौ सले दंता मादन हानि माल बाइकिरो समिना हारो फाबाय माल हरो कमिसन के नारगै ए दुकान को से दूर चारो बाइकिरो ना हारि फालतंग अच्छा अरबो जे बुफां कलाजिया कतरमा आबो किसाबान साइनि आरो नरक साबरा साबताम मकै तो हरो बै खनजों काम साना हनो गनो गय सानमले गामन रो ने सारे थामलो काम कर मंग सिं गाय दुकान को सारे लागे सानाव बर थामगा दुकान थाइ कुदुलि थांगो फुं थागे खरक पायो बर द कलामा तंगो बर बुखा बाहाबे नेमे आबले बुखा बताम तंगो तंगलाय अच्छा म जागा म खा म जागा म 36 माल তিনি नरबाय मालायना नांमानि कारननिफ्राय हायसे थांनाय 4th June 2026 खरकसा आउटसाइडर मुंगियाकामीनि नगो जेबाबो आउटसाइडर बरनि लोकेलिया खरकसानि नगो फाइ तंफायो एतोर सामरि फन खाफायखना बिनि बुंग खनाका गौतम देबबर्मा हनो सिनि ताको गक्रा लालिनि नगो फाइ सामरि काइ तंफायखोबो ओंखाय बो ऐसा बिनि बायथांनि मुसुं मुतुइ खायै भिडियो रेकर्डिं खालायोबो ताइ बआरो एलिगेशन ति साव जे बुफां खगै रानाय अरो बिगत आनपोस्टिं अरो फाइमानि आं प्राय 4.5-5 बोसोरनि परंखा जोंहाबो नुगै दङ जे बन्द सुबा बुफां रावै जानाय रगरो तमं बरक दङ गामति हाय बरक रग बाय गोदालै रां सावै ए बुफां रारिवै खरकसा कारेन्टनि इलेक्ट्रिकल SDO कारेन्टनि विभागनि SDO आजागाव जरित दङ नै बआरो कक्सिल जामुं तुइ
recording khai saimia bini motives tamo bo buti hai bini wansumung tui bo apti khlai khoroksa gazetted officer ba khoroksa borong mane khoroksa office ni in charge electrical subdivision ni in charge ni mungno bo aro sil chamung tukha আপনি বর্তমান বাই থাংনুং দা সিজাংনাই iyo jika electric SDO baro SDO sata le ar current tar funui sau current tar jajagao SDO involve bungnai current ni department ni borok involve bungnai nei bo current tar no funui sau current rok maiya khaiko current poriseba rok bigno gotiro adirok ni sauta engkai bo buti musung bukhao tui bo buti intention tui bo go khlaika aboto amti hai false allegation tumani belai no saya তাই বনো কোঅপারেশন খাইনাই যেমন চিকন চিকন ইউটিউবার রিসা টিভি হি দङ তাই খরকসাকে জিআর টিভি বড় ওয়ান্স উইকে ভাবিয়া কোনো এভিডেন্স ছাড়া আপনি খাইয়ে কাইসা মোবাইল রেকর্ডিং খাইজাক খরকসা অফিসারনি এগেইনস্ট বড় নিউজ রিলিজ খাইও মানে অব বেলাই চায়াকলাইও গাवनि बागैनो borok je social samajik kaisa angko impression ba samajik ekta angko man hani khlaimani khoroksa officer no without any evidence without any public evidence borok japti khlai news release khaimani obo immediately withdraw khainang thon nai ang borno kobo khoro আর যদি borok তিনি তারিখ বসংখা তিনি 6 তারিখ জুন মাসনি 2026 তিনি ni bisingo 24 ঘন্টা ni bisingo bo jodi o news no withdraw khaya hangkai ang boroni against legal procedure samathanai karon ang apti khlai viral khai tongmani no ang ma muthaknai karon borok to without any evidence without any proof khoroksa officer bahaike borok u samaj drohi rok bai ba jongol doisu bolongni bufang bafang khogi chanai rok bai bojori tongkha boroni evidence tui borok proman potro soho mari nai ar jodi proman potro ribo rilia withdraw khaya amti khaino toni rikha heleng beleng khlai borok wansu kaje ekjon officer bo tiprasa dangkha wansa dangkha anyway ang sagno tiprasa hnei bongthani simpeti mana kogya tiprasa phano jodi illegal samung khlai kai bo obosshoi boni punishment mana nangnai gamti haino borok jodi ill intention ba ill motives tui jodi umti hai false allegation tui সমাজো অপপ্রচার খাইমানি মথাগি হাংকাই আনি বনো উইথড্র খাই হাংকাই বংনি এগেইনস্ট আং লিগ্যাল অ্যাকশন থানানি বাগৈ বাধ্য নাই ইকো আং রেডি খাইতনিকা এফআইআর কপি সাবনি কপি আবো অবো ইকো রিসা টিভি তাই জিআর টিভি তাইও যে তিনি আকু গৌতম দেব বর্মা কেয়ার অফ শ্রী যোগেন্দ্র দেব বর্মা ব্রেকেট এলআইস লালি মুঙ্গিয়াকামি ও ফাইসাম রেখাই টংফাইনাই বিনি এগেইনস্ট বাংকার ইয়াবরি নানাই আপসুনো খামবাই এই যে অবস্থা হর বুফাং রানাই রক বুফাং রাই খেগলাই কারেন্ট থুম রক ব্যাংক সয় থাংবা কিয়া অরেন মঙ্গেন SDO রাং চাওই কারেন্ট খুলক দিবই বুফাং রারা রেবো Deli mesti sojong dia karena ni. Koi mai yang bong diri bong. Budu kodok soman. Belai suka. Rai tu kan patut pun tu kerja. Karen tu karen. Rai tu apa kerja semua luka kerja orang baru kerja. Bos kata jago manta jago itu.
tabok Agartala no national level ni rengmari nadi India ni top edtech platform physics wala ketal ni educational center tabok phakya Agartala no tabok no pula Tripura ni rengsrengnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasewo thangya karai Tripura hasewo no national level ni batalai manchinai physics wala Agartala BJP do Australian doctor engineer engna musongma imang nuk thaniwo rengkreng phungnai rok bai chubamo lam phunukjak mung kok biti te joto shimung rok ni phirong manai physics wala Agartala BJP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo ketal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshau no joto institutional tongkhor mano physics wala Agartala BJP by krungdi Tirupani Ustrondo national level ni coaching center by Baksha kaham srungmung te batalemung jugali manai admission chengi rajaka class dakti no chengnai Baksa base pungsi pakha hage krungdi physics wala Agartala BJP by Nikuma physics wala Agartala BJP Nagarjala bus stand Bordwali Agartala Tripura pin code 799003 contact number 9311023818